Halo what's up guys, kembali lagi di channel gue Burhanuddin, channel yang ngebahas seputar Android seperti tutorial dan game, tapi ada video vlog-vlog gue juga ya, walau nggak banyak. Oke, kali ini gue mau ngelanjutin main game Fallout Assault di HP Android gue guys. Seperti yang gue bilang di video pertama gue, kalau di menunya di game Fallout Assault ini itu nggak ada musiknya guys, makanya di video gue ini gue tambahin musik, so biar nggak bete ya. Gue saranin juga di next time, gue harap developer dari si pembuat game Fallout Assault ini ditambahin musik buat di menunya ini, buat di lobbynya ya, biar nggak kosong, nggak sepi seperti ini. Saat ini gue tambahin musik biar nggak bete saat kalian tonton. Oke, langsung aja kita ke gameplaynya ya guys. Oke guys, ini dia, gue udah masuk. Gue ngambil bom dulu, terus pilih senjata. Oke, senjata yang ini aja, karena yang ini kalau nembak tuh lama-lama nggak ke atas. Rata-rata kalau yang kayak tadi, kalau yang gue vektor gue pakai gitu, yang karena gue udah pernah pakai, dia lama-lama ke atas guys. Oh, ini ada orang. Oke. Oh no. Double kill! Triple kill! Game stopper! Sial, sampai bom asap dan bom apa peledak gue pakai. Headshot! Wis, orang tuh orang. Tungguin. Weh, dia keluar lah sono. Headshot! Oke. Ace. Anjay. Okay, let's go. Itu Pak, dia mundur. Itu darahnya udah. You have been slain. Okay, let's go. Gitu aja nggak mati. LOL! Set, baru tembak sekali aja udah mati. Berarti darahnya udah sekarat. Itu Pak. Nih, belakang gua ada kan. Mundur lah gua ngisi reload. Headshot! Oke. Deh. Double kill! Double kill! Game killer! Double kill! Mass kill! Lah gua ngebunuh siapa tuh? Headshot! Anjay, darah gua 16. Double kill! Itu Pak. Game stopper! Dia nggak sempet ngeker gua sama snipernya. Wait. Game stopper! Gue ngeliat orang.
Double kill. Chain headshot. Oke. Tewas duluan kau. Chain killer. Chain stopper. Mati. Peluru gua habis. Alright, let's Anjay. move out. Oke. Wis, Hold kaget gue. Nice shot. Itu, Pak. Hei, Double kill. Cover me. Triple kill. Go, go, go. Headshot. anjir, ada yang nembakin gua tadi. Mana tuh orangnya? Oh, ini. Double kill. Triple kill. Darah gua 2, Pak. Sekali tembak mati gua ini. Mass kill. Oke, gua bunuh satu orang dengan bom. Mau kemana gue ya? Ya tinggal segini, secuil dikit aja mati lah. Headshot. Wis. Nggak mati dia, hebat banget loh. Headshot. Nah kau. Oke. Darah gue tinggal 2. You have Anjay. been slain. Okay, let's go. Ini. Double kill. Headshot. Ada orang ya? Ada orang di sini, Pak. Double kill. Bokong lu dari belakang. Headshot. Anjay, dari samping. Kampret. Alright, let's move out. Gue punya bom tadi ya. Gue nggak ini gue. Nggak gue lemparin aja ya. Ayo lu, gue di belakang lu nggak tahu ya. Oke. Nice shot. Itu nembakin gua. Headshot. Gua lagi reload ya, gimana mau nembak. Double kill. Sakit anjay. Alright, let's move out. Ada orang di Double belakang. kill. Ada lagi. Triple kill. Lu gokil. Hidupnya di situ lagi dia. Wait, slow. Anjay. Alright, let's move out. Ini aja lah si mungil. Ternyata teman. Cover nih. Eh, samping, Pak. Ih, gua kira dari kiri tadi. Double kill. Mati duluan.
Anjay. Dari mana tuh? Kampret. All right, let's move out. Wuih. Anjay, dari belakang. Ini ya, lagi reload lagi. Kena kau. Oh yeah. Itu. Nice shot. Mana tuh? Anjing. Tatonya dari samping gua. Blue team Nggak win. jadi. Good job, team. Baru mau lempar bom. Oke guys, gua akhiri dulu video gameplay dari game Forward Assault di Android gua. Semoga kalian terhibur. Buat kalian yang suka video gua ini, jangan lupa untuk klik like, terus klik subscribe juga di channel gua ini, dan klik gambar lonceng di sebelahnya supaya kalian tidak ketinggalan update-updatean video gua berikutnya. Oh iya, buat kalian yang ingin dibuatin video tutorial Android, kalian tinggal komentar aja di bawah video ini di kolom komentar ya. Oke, see you, bye. Press